अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जिंदा मजहब वही मजहब है. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, živa religija je samo ona religija u kojoj se manifestacija može vidjeti, manifestacija Božje moći cijelo vrijeme. I danas ne samo da tvrdimo da je živa religija, nego praktični dokaz toga se može i samo naći i biti predstavljeno u islamu. Bog islama je onaj Bog koji kad god on hoće, kome god on hoće, on može dati čast da mu se obraća. On prima dove i on odgovara na dove i na molitve i pokazuje manifestacije primanja dova u ovo doba s ciljem da pokaže svoju moć i svoju snagu u skladu sa svojim obećanjem. U ovo doba vijesti o ovoj reformi su date časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i bio je poslan obećani Mesija alejhi selam u skladu s tim. Tako da muslimani i među muslimanima također samo je džemat Ahmedija taj koji i danas sa svim sposobnostima i mogućnostima vjeruju u Allaha, da je on svemoćni i svesnažan i vrlo ukorijenjeni u to vjerovanje da Allah dželešanuhu danas ima iste sposobnosti i moći i to pokazuje kao što je to pokazivao od nezapamćenog vremena od uvijek. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je Hatemun Nebin, poslije njegovog dolaska Allah dželešanuhu je odredio da sada će sve vrste blagoslova Allahovih da su sredstva da se stigne do puteva Allahovih i da Allahove blizine je jedino časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem poglavica poslanika, jedino kroz njega se to može postići. Hazret Mirza Gulam Ahmed, obećani Mesija iz Kadijana, je taj najveći zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio poslan radi oživljavanja islama u ovo doba. I s njim i kroz njega dato je obećanje da će poruka upute biti raširena.
i način na koji je on opisao ovog vječno živog Boga. U jednom od svojih pisanja on je objasnio da taj svemogući i istinski i pravedni Allah dželešanuhu je taj kojim se svaki djelić našeg tijela pokorava. I svaka tačka, svaki najmanji djelić svemira sa svim svojim mogućnostima se pokorava njemu. Sve što je bilo stvoreno. I kroz njegovo biće, kroz njega su sva druga živa bića održavana. Ništa nije izvan njegovog znanja i ništa nije izvan njegove kontrole. Niti ništa iz njegovog stvaranja. Neka su hiljade na hiljade salama i blagoslova Allahovih na ovog plemenitog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz kojeg smo mi pronašli ovog živog Boga i spoznali ovog živog Boga. On lično govori i daje sam dokaz o svom postojanju pokazivanjem ovih izvanrednih znakova. To je Allah dželešanuhu. Kroz to nam on daje pokazuje prekrasno sjajno lice svoje moći. Mi smo spoznali našli tog poslanika koji nas je učinio da vidimo, da spoznamo Boga, tog istinskog Boga koji ima savršenu moć i on svoju moć sve stvorio. I kakvu savršenu ogromnu moć ima, bez koje nijedna druga stvar nije nastala bez te moći. I bez njegove potpore i pomoći ne postoji ništa što se može održavati. On je naš istinski Bog, pun svih blagoslova. On ima beskrajne moći i on ima ogromnu ljepotu i niko ne postoji osim njega, nikakav drugi Bog. To je naš živi Bog koji nam je bio pokazan od časnog poslanika, kojeg nam je pokazao časni poslanik, Hazret Mesih je u pogledu položaja časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on kaže, kad mi vidimo sa očima istine, onda vidimo da je on najviša osoba u cijeloj oblasti poslanstva. On koji je najuzvišeniji Allahov miljenik. To je samo jedna osoba, i to jest on je poglavica svih poslanika i on je slava svih poslanika, koji je najbolji od sviju i njegovo ime je Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. I idući njegovom sjenom samo 10 dana čovjek može postići takvo svjetlo koje prije toga nije moguće za 1000 godina postići. I onda obraćajući se, dajući poruku, upućujući poruku islama cijelom svijetu, onda on kaže: o ljudi, vi koji nastanjujete ovu zemljenu kuglu, i svi vi duše koje ste na istoku, na zapadu, ja vam kažem na najvišim glasom, ja vam kažem da istinska religija samo islam i da istinski Bog samo onaj Bog koji je opisan u časnom Kur'anu. I poslanik koji uvijek ima trajni duhovan život i onaj koji zauzima svu slavu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čiji je duhovni život i njegova moć i čast mi smo spoznali i dat nam je na ovaj način. Slijedženjem njega mi smo spoznali duh istine i također smo dobili blagoslove nebeskih znakova slijedženjem njega. Hazreti Mesih Maud alejhi salam kao veliki vitez islama, on je potpuno ušutkao protivnike s argumentima, nego isto tako posebnim blagonaklonostima i pomoć Allahu dželešanu njegovim znakovima. On je predstavio takve znakove svijetu i stvari i dao je takva predskazanja koja su bez Allaha dželešanu, koji sve zna, niko ne bi mogao znati o njima. I cijeli svijet je bio svjedok da ova predskazanja koja je on dao nakon što je dobio informaciju od Allaha dželešanu i kako su prekrasni se ovi i uzvišeni znakovi bili ispunjeni i koliko mnogo ljubavi za islam
I ovi ljudi koji su nastojali da ponize položaj časnog poslanika, kako se on obraća ovim ljudima i kako je onda sa velikom agonijom i bolom on je molio Allaha dželešanuhu da ponizi ove ljude, da porazi ove ljude. Izrazi toga su knjige Sira, čim se, koje su ashabi napisali u knjigama i također razne knjige. Ovo je vrlo dobro zabilježeno s ciljem da spusti, da ponizi ove neprijatelje. Jako je mnogo znakova koje on pokazao njegovu potporu, ne samo radi njega u njegov prilog, nego s ciljem da utemelji superiornost islama i časnog poslanika. On je imao ogromnu naklonost, bio uznemiren i brigu imao zatim i zato je revno molio Allaha dželešanu. Od ovih znakova jedan veličanstveni znak koji mu je bio dat, koji mu je Allaha dželešanu dao kroz njegove dove i Allaha dželešanu ga je uputio i njemu je bilo pokazano da ide u Šarpur i da neko vrijeme potroši u povučenosti osami. I poslije toga njemu je bio dat znak, to je bio znak o obećanom sinu koji svaki Ahmedi ga poznaje kao predskazanje u pogledu obećanog reformatora. To je veličanstveno predskazanje da će u posebno vrijeme se roditi poseban znak koji će imati sve ove odlike koji su dobro spomenute i zabilježene u predskazanju i isto tako da će on dugo živjeti. Sve ove stvari pokazuju na veličanstveno predskazanje i ovo predskazanje za one ljude koji dolaze kasnije sigurno je izvor uvećanja njihove vjere, ispunjenje kako se ispunilo predskazanje do samih detalja i razne vrste dostignuća i uspjeha stvarenja koje je Hazreti koji je obećan Mesija alejhi selam spomenuo u tom predskazanju da će biti kod ovog obećanog sina. Oni su vidjeli obećanje ispunjenja ovih predskazanja u osobi obećanog Mesija alejhi selam. U svakom slučaju ja ću danas prvo predstaviti riječi ovog predskazanja koje smo slušali mnogo puta i ovi skupovi koji će se dogoditi u pogledu ovog 21. februara. Ja uglavnom u pogledu ovog lifleta koji je on napisao. On u tom lifletu piše sa Allahovom objavom i sa informacijom od Allaha dželešanhu veličanstvenog. Allah je najuzvišeniji iznad svega koji ima moć nad svim i neka je slavljeno njegovo ime. Allah dželešanhu obraćajući se kroz objavu rekao mi je: ja ti dajem znak milosti u skladu s tim, onim što si ti tražio od mene. Tako ja sam slušao svojom milošću, ja prihvatam tvoje dove i ovo putovanje koje sam spomenuo, koje je putovanje u Šarpur i u Ludhijan koje je on poduzeo i otišao je tamo da bi potrošio neko vrijeme u povučenosti osami. Ja sam blagoslovio ovo putovanje tvoje, rekao obično Mesija. Tako da je tebi poklonjena moja blizina koju si traži od mene i znakovi blagoslova. Dat ti je znak i tebi je dat ključ uspjeha i pobjede, o Muzafer uspješni. Neka je blagoslov na tebe. Allah dželešanu, oni koji žele da imaju život trebaju biti izbavljeni iz kandži smrti. Oni koji leže u grobovima treba da izađu. Tako da slava i položaj islama i časnog Kur'ana budu pokazani i istina dođe sa svim svojim blagoslovima, a da neistina, laž pobjegne sa svim svojim lošim stvarima, tako da ljudi znaju da sam ja moćni, snažni, ja sam uzvišeni Allah, svemoćan i da neko oni vjeruju da sam ja s tobom, Allah, i rekao bi Mesija. Oni ljudi koji ne vjeruju u postojanje Allaha dželešanhu i islam i časna knjiga koja je data časnom poslaniku i također časni poslanik, svi koji to negiraju treba da im bude dat argument vrlo jasno. Tako, neka je blagoslov na tebe, vrlo zgodan, lijep mladić, sin će ti biti dat, vrlo inteligentan sin će ti biti poklonjen. Taj sin će biti iz tvog potomstva, od tvog sjemena i od tvog potomstva. On će biti prelijep i pobožan sin
On dolazi kao gost, njegovo ime Manuel. On je bio očišćen od sve nečistoće, on je svjetlo Allahovo. I neke blagoslovljen onaj koji dolazi od Allaha i skupa s njim je blagoslov. I taj blagoslov će doći skupa s njim. On će biti čovjek velike uzvišenosti. I on će doći na ovaj svijet i kroz svoje mesijanske odlike i kroz blagoslov Allahovog duha, Ruhul Kudusa, on će izlijeti ljude od raznih bolesti. On ima Allahov blagoslov, Allah kroz svoju riječ slave ga je poslao i on će biti vrlo učen i bit će ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem. On će preokrenuti 3 u 4. Bit će ponedjeljak, blagoslovljeni ponedjeljak, ovo je blagoslovljeni sin, on je velika čast, će biti manifestacija prvog i zadnjeg i on je manifestacija istine kao da se Allah spustio s neba. Njegova ljubaznost će biti veliki blagoslov, on će biti odraz Allahovih blagoslova. On je taj koji će biti blagoslovljen Allahovim blagoslovima. Allah kaže, mi ćemo staviti svoj duh u njega. I Allahova sjena bit će na njegove glave. I on će napraviti ogroman napredak. On će izbaviti ljude koji su zarabljeni, on će dobiti blagoslov od njega i onda će on biti uzdignut na svoje određenom uzvišenom mjesto na nebu. Ovo je Allahova odredba. Ovo je iz knjige Štimal Muharačinim ste knjige. Sve je tamo zapisano. Manifestacija ovog predskazanja, kao što sam rekao, Huzur kaže, sigurno Halifatul Mesih drugi odnosi se na njega, o kojem je on sam 1954. on rekao o sebi da je on taj obećani reformator o kojem je Allah predskazao Mesih Maud. To je sin obećanog Mesaji. I mi održavamo skupove zbog ovog događaja, kao što sam rekao, u rođenju drugog sina obećanog Mesije i Halifatul Mesije drugi. Svako treba da zna da ovo veličanstveno pretkazanje koji se na veličanstven način ostvarilo. Ovdje ja želim za korist ljudi koji su pod utjecajem okoline, oni ponekad ovom prilikom postavljaju pitanje ovih ljudi koji su naklonjeni da proslavljaju rođendane, ljudi čije znanje religijsko nije dovoljno i kao što sam rekao, oni su pod utjecajem svijeta. Oni kažu, ako proslavljamo dan rođenja Muslih Mauda, sina obećanog Mesije, zašto ne proslavljamo rođendane drugih halifa i pod izgovorom proslavljanja rođendana drugih halifa zapravo oni da proslavljaju svoje rođendane. Ja želim ovdje da objasnim da je Bešir Mahmud Ahmed Sahib njegov rođendan, mi ne proslavljamo njegov rođendan. Znači, ovo nije proslavljanje rođendana njegovog. 20. januara on je bio rođen 1889. A ovo predskazanje je dato 3 godine prije njegovog rođenja. Dakle, mi zapravo proslavljamo ispunjenje ovog predskazanja koji je dato 20. februara 1886. I radi oživljavanja Islama, ovo je velika oznaka, znak za oživljavanje Islama. To je ono što mi proslavljamo. Posle ovog objašnjenja ja želim da dalje objasnim. Ja ću samo uzeti 2 tačke, jako mnogo aspekata ovog predskazanja. Ja ću samo spomenuti 2. Da Hazreti Mesih Maud alejhi selam je on proglasio da je Muslih Maud obećani reformator, njegov sin. Hazreti Muslih Maud sam njegovo stanje i njegova osjećanja u pogledu Islama, u pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u pogledu muslimanskog umeta, kakvo je bilo njegovo vlastito osjećanje i osjećaj. Nije moguće da ja predstavim vam sve riječi predskazanja da vam objasnim. Oko 52 tačke su spomenute, ja ću samo spomenuti 2. Hazreti Mesih Maud je spomenuo da Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, njegov sin,
od koje se odnosi posle, on je taj na kojeg se odnosi ovo predskazanje običan Mesija je rekao. I on kaže u Triakul Kulub, vjerovatno je ovo knjiga, u 15. tomu Ruhani Kazain, 519. stranica, rekao je: Mahmud je moj najstariji sin. U pogledu njegovog rođenja, u jednom od lifleta 10. jula 1888. i također liflet 1. decembra koji je bio objavljen kao zeleni liflet, dato je predskazanje i također je spomenuto u tom lifletu da ime ovog sina koji će biti rođen bit će Mahmud, i ovo je bilo objavljeno u 1000 primjeraka prije rođenja Mahmuda. Sada ovi lifleti se sigurno nalaze u kućama i naših protivnika. Slično to 10. jula 1888. u tom lifletu je također bilo spomenuto. I ovi lifleti će sigurno biti dostupni u kućama svih ovih ljudi. I kad je ovo predskazanje se raširilo i postalo široko rašireno i široko poznato, i onda među muslimanima i hindusima nije bilo nijedne grupe koja nije s tim upoznata. Onda Allahovom milošću 12. januara 1989. godine u skladu sa prema 19. Nadžil Evel u subotu Mahmud je bio rođen i ja sam obavijestio, informisao sam o rođenju ovog sina. I napisana je riječ tablih u naglašenim slovima i također su spomenuti 10 uslova bajata. I na 4. stranici je Ilham napisan u pogledu ovog obećanog sina, koji u prevodu kaže: o obećani sine. U prevodu ovo znači: o časti poslanika, ja znam tvoj položaj, ti si došao sa duge razdaljine i sa udaljenog mjesta. Onda u svojoj knjizi Sirađe Munir, koja je 20. na strani 26. on kaže: 5. predskazanje koje sam ja dao u pogledu rođenja mog sina Mahmuda, koji će biti sada rođen, njegovo ime će biti Mahmud. I za svrhu ispunjenja ovog predskazanja ja sam upotrebio zeleni papir za ove liflete koje ja danas objavljujem, i taj sin je bio rođen u skladu sa predskazanjem i njemu je sada 9 godina. Onda u svojoj knjizi Hakikatul Vehi, 22. tom, strana 70 knjige, on kaže slično tome: kad je moj sin rođen prije ovog sina umro, onda su neznalice, hodže, njihovi prijatelji, kršćani, hindusi, oni su proslavili njegovu smrt i rekli su da 20. februara 1886. godine spomenuto je tamo da će neka djeca umrijeti. Tako da je bilo neophodno da će neko dijete umrijeti u ranom djetinjstvu kao malo dijete. Međutim, ovi ljudi nisu odustali od krikovanja. Onda mi je Allah Đelšanhu dao radosne vijesti o drugom sinu, i onda na 7. stranici ovog zelenog lifleta je rečeno u predskazanje o rođenju ovog sina, to je radosna vijest, da će drugi Bešir biti rođen, on će biti Mahmud. Iako do ovoga, to je 1. septembar 1888. godine, on nije bio rođen do sada, međutim u skladu sa Allahovim predskazanjem u okviru datog vremena on će biti rođen, i nebo i zemlja se mogu pokrenuti, ali ovo predskazanje se sigurno neće promijeniti. Ovo je bilo na 7. stranici se nalazilo. On se poziva na to u Hakikatul Vehi. U skladu sa tim januara 1888. bio je rođen sin i njemu je dato ime Mahmud, i on kaže još sada on je sada živ, njemu je sada 17 godina, čemu se tako piše. Onda Triakul Kulub, 15. tom Ruhani Kazan, on kaže: moj prvi sin je još tu,
koji on još nije bio rođen, međutim u viziji ja sam bio obavješten o njegovom rođenju i ja sam vidio njegovo ime na zidu džamije da je napisano Mahmud. Onda u ciljem da objavim ovo predskazanje ja sam naštampao liflet na zelenom papiru i to je bilo objavljeno 1888. I hiljade ljudi su čitali ovo što je bilo objavljeno i mnogi još lifleti su korima. Onda uzimam džemata tom broj u tomu 11 strana 211 on kaže troje djece koji su ovdje prisutni prije rođenja sva tri sina dato mi objašnjenje u skladu s tim Mahmud je bio prvi u ovom lifletu dato je jasno spominjanje sa njegovim imenom spomenutim koji je bio objavljen prije rođenja i smrti prvog sina prije njega rođen. To je bilo objavljeno na zelenom lifletu, na zelenom papiru. A zatim je se odali salam u pogledu njegovog sina Mirza Mahmuda Ahmeda. On je gledao na njega kao ispunjenje ovog predskazanja obećanom sinu. Čak danas neki ljudi prigovaraju ovom. A zatim se imao dali islam u periodu drugi kalifat Mirza Bashir Ahmed u 52 godine svog kalifata je otvoreni dokaz ispunjenja ovog predskazanja u njegovim pisanjima, u njegovim govorima. Sve je to ispunjeno uznemirenošću i bolom koji je on imao u svom srcu u pogledu položaja islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on je imao takvu ljubav, žarku za širenje toga. Njegova znanje hoće živi dokaz činjenice da Allah dželešanu ga je ispunio i duhovnim i religijskim znanjem. I ovih 52 atributa, prema nekima i 58 atributa, ako analizirate ove atribute, onda sve što je spomenuto u tom predskazanju u pogledu njegovih odlika, sve je bilo ispunjeno i mi možemo vidjeti ispunjenje toga u životu Hazreti Muslima. Onda, kao što sam rekao, u pogledu ovoga ja želim spomenuti neke stvari i također želim spomenuti neki od izjava, tvrdnji iz njegovih pisanja i govora kroz koje se vidi njegova ogromna rješenost i odlučnost i da je on čovjek velike odlučnosti i on je vrlo jasno utemeljen. Na jedno mjesto on kaže Allah dželešanu kad budu poslanici u to vrijeme svaka osoba koja ulazi u njegovu zajednicu razumije da nema niko drugi da radi posao religije osim mene. Kad osoba uzme to u razmatranje, onda on, kad to razumije, onda za ispunjenje toga on troši sve svoje napore za tu stvar. On postane kao luda osoba. A zatim je se imao dali sam kad je umro, ja sam čuo ovu vrstu ljudi da govore da je njegova smrt, vrijeme njegovog smrti nije blagovremeno. Oni ne kažu, nisu rekli da je on lažao, nego zato što su vjerovali. I neki Ahmedi su također tako rekli. Rekli su da vrijeme njegove smrti je došlo u momenta kada on još nije prenio poruku Allaha dželešanu do kraja. I neki predskazanja nisu još bila ispunjena. Tako on kaže, Bashir Ahmed Saba, Mesija obećanog sina, kaže, ja sam samo imao 18 godina u to vrijeme kad je obećan Mesija umro. Kad sam čuo te reči, ja sam došao do njegovog tijela i molio sam Allaha, o Allahu, ovaj čovjek je bio tvoj voljen i sve dok je živio s ciljem da utemelji tvoju religiju, on je dao svaku moguću žrtvu. Sada, kad si ga pozvao sebi, ljudi govore da je njegova smrt nije blagovremena, nije da je u pogrešno vrijeme. Možda postoje neki drugi prijatelji, neki ljudi koji možda da postanu kamen spoticanja za ove ljudi i možda da jedinstvo zajednice bude uznemireno. Zato, o Allahu dželešanu, ja ovo dajem obećanje tebi, čak ako cijeli džemat se okrene u tvoje religije, međutim za ispunjenje toga ja ću potrošiti cijeli svoj život.
ja ću istrošiti cijeli svoj život. Onda sam spoznao da je to posao koji treba da radim i da je ovo stvar od 18 godina svojih koliko sam imao, tako sam imao strast i želju u svom srcu da posvetim cijeli svoj život služenju religiju. Ja sam ostavio sve druge ciljeve i samo sam držao pred sobom ovaj cilj. Da svrha za koju je obećan Mesija alejhi selam došao, da ja treba da to završim. I ova strast i želja koja su stvorene u mom srcu, ja sam uvijek to pamtio. I ja sam se radila tome i uvijek sam nalazio u svom srcu sa velikom ljubavom i predanošću i obećanje koje sam dao dok sam stajao pored glave obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je obećanje koje je uvijek sa mnom. I ovo je obećanje koje sam ja dao i to obećanje me je omogućilo da budem čvrst kad su oluje opozicije se uzdigle protiv mene. Međutim, oni su bili potpuno onemoćani i poraženi. I svi napori protiv bili su onemoćani i okrenuti protiv njih. Oni koji su se okrenuli protiv mene, njima se to obilo od glavu. I Allah dželešanu je svaki put meni pokazao uspjehe i pobjede. Oni ljudi koji su govorili da to vrijeme smrti obećanog Mesije, da njegova smrt nije bila blagovremena, gledajući na uspjeh njegove misije drugog kalife, one su zapravo zapanjujući. Da nam pamet stane kad vidimo njegova dostignuća uspjeha. Njegovi govori na skupima koji sam spomenuo, on je neprestano govorio obraćajući se džematu i savjetujući džemat, rekao također je odgovornost i dužnost svakog člana džemata da imaju ovakav duh u sebi, da posao religije oni moraju da obave. Niko ne treba da misli da je sada dužnost moja samo, da je to samo moja dužnost. Svako treba da da obećanje. I kada daju obećanje i kada daju prednost služenju religiji, onda, on je rekao, onda treba da razumiju da vjerujući obećanog Mesija alejhi selama i svrha koja je treba da bude postignuta, vi ćete postići tu svrhu i taj cilj. Jer taj cilj je da njegova misija treba da stalno bude upućena dalje i dalje do uspjeha. I onda on kaže, ako imate ovakav duh, onda nikakva teškoća neće ostati teškoća za nas. Sve ove teškoće na našem putu izgledat će nam beznačajne. I onda u pogledu Islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također opisujući svoju ljubav i naklonost, on je spomenuo, Hazret Muslima je spomenuo da stvarna stvar u svijetu je utemeljenja Islamistana, zemlje Islama. I kaže, stvarna stvar je utemeljiti Islamistan, zemlju Islama. I mi moramo sve muslimane ujediniti na jednoj ruci i mi moramo uzdignuti standarde Islama, uzvisiti u cijelom svijetu, uzdići. I mi moramo ime časnog poslanika uputiti s čašću i dostojanstvom do svih krajeva svijeta. Mi smo vrlo zadovoljni kad se zastava Islama diže u Pakistanu ili zastava Egipta ili Irana. Kad se ove zastave dižu visoko, mi smo zadovoljni. Međutim, stvarno zadovoljstvo sreća bit će tu kad sve zemlje budu ujedinjene. I onda da položimo temelje Islamistana, zemlje Islama. Mi treba da utemeljimo Islam u njegovoj prethodnoj slavi. Mi moramo utemeljiti kraljevstvo Allaha dželešanu u svijetu. Mi moramo utemeljiti kraljevstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svijetu. Mi moramo utemeljiti pravdu, jednakost i vjeru u svijetu. I na bazi toga mi trebamo učiniti Pakistan prvim korakom Islamistana. I to je ono što će utemeljiti stvarni mir u svijetu. Ja želim da vođe i ulema Pakistana ovih dana i ljudi također razumiju ovu stvar, ovu tačku. I on kaže
To će svakome dati njegovo pravo, to će temeljiti mir i dati pravo koje svakome pripada. Dok Rusija i Amerika ne uspiju, samo Meka i Medina će biti uspješni. Ovo su stvari, on kaže, ovo su stvari koje možda neko nazove umišljanjem nekog maštača. Međutim, oni koji žele donijeti revolucionarne promjene u svijetu uvijek ih zovu sanjarima. Ako mene tako zovu zbog ovoga, ja nisam postiđen time. Jer u mom srcu je kao goreća vatra. Tu je stalno prisutno vatra koja me uvijek drži uznemirenim, zbog koje sam stalno uznemiren. Ja želim uzdići islam iz položaja poniženja i da ga uzdignem do položaja slave. I ja želim uzdići ime časnog poslanika sallam da bude daleko uzdignuti u svijetu. Ja ponovo želim da kraljevstvo časnog Kur'ana utemeljim u cijelom svijetu. Ja ne znam hoće li ovo biti upotpunjeno u mom životu ili ne, ili možda poslije moje smrti. Međutim, ja znam da sam sigurno da želim da uzdignem u najvećoj građevini islama. Ja želim da stavim što je više moguće cigli koliko me Allah omogući. Ja želim da upotpunim, završim ovu građevinu islama, ili želim da toliko uzdignem koliko je moguće, koliko me Allah osposobi da uzdignem. I svaki komadić, svaki dijelić moga tijela i moje duše Allahovom milošću bit će potrošeni za ovu svrhu. I najveće moće ovog svijeta neće biti u stanju da stanu na moj put. Ovo je bio čovjek velike riješenosti, obećani sin koji je izrazio ovakvo stanje i osjećanje i srasti u svom srcu pred nama. Danas mi proslavljamo dan Muslimalda. Istinski Muslimaldan će biti proslavljen onda kad budemo imali ovu želju u srcu svakog pojedinca, svakog od nas, da su naši ciljevi vrlo visoki. Za ostvarenje, za postizanje njih mi moramo pokazati veliku hrabrost i riješenost. I također moramo napraviti pobožne promjene u sebi. I moramo utemeljiti svoj odnos sa Allahom dželšanuhu i moramo imati brigu i nemir za islam i također ljubav i naklonost prema časnom poslaniku. Također treba to da bude utemeljeno i to moramo pokazati. Da Allah da blagoslovi ovog predivnog sina koji je dat obećanom Mesiji alejhi selam, da sve ova predskazanja imaju duboko značenje. Da Allah dželešanu mu je rekao, tvoj poredak nije samo do kraja tvog života. Misija za koju si ti došao nije ograničena samo na tvoj život. Zapravo, tu će biti još jedan sin koji će biti čovjek velike riješenosti i on će biti jedin primjer toga. I o uznemirenosti širenja poruke islama na daleko i na široko on će te predstavljati i on će imati srca ispunjeno ovom strašću ljubavi da prenese poruku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u daleke krajeve svijeta. I ovo nije samo ograničeno tvog jednog sina, nego i čak poslije njega, s ciljem da ovu poruku uputi u daleke krajeve svijeta. Svetim Mesih Maud alejhi selamu je dato obećanje o drugoj manifestaciji Allahovoj da će hilaf nastaviti. I ova druga manifestacija halifata da će trajati, nastavit će se dalje i dalje. I ova druga manifestacija će biti dati takvi pomagači koji će misiju ovog velike službe časnog poslanika dalje odvesti i dalje provoditi. I ova druga manifestacija je zapravo halifat. Tako da danas, dok smo podsjećeni i to uzimamo kao desnicu obećanog Mesija alejhi selam, mi gledamo na ovo predskazanje kao tako, međutim to nas također podsjeća da taj čovjek velike uzvišenosti obećane da će biti dat časno obećanom Mesiji alejhi selam i njemu je data ova radosna vijest o tome i njegova revnost i predanost koje je on pokazao zajednici džematu da ide sve dalje i dalje. On je utemeljio sistem i također pazio na obuku do dalekih krajeva svijeta s ciljem da preliju poruku islama u put svih krajeva svijeta. On je sjedinio ove aranžmane
I rezultat toga, manifestacija toga se može vidjeti svaki dan s ciljem da dalje ojača ovaj sistem. Svaki Ahmedi treba da obavlja svoju dužnost, svoju ulogu, da igra u ovom pogledu. I danas ovo vrijeme, ovaj sistem je utemeljen u arapskim zemljama, u azijskim zemljama također, u Africi, je tamo, također u Europi, u Americi, u Australiji i također na ostrvima. Zbog toga, gdje god su Ahmedi, muslimani, osnivanjem džemata, oni postaju dio ovog utemeljenja, ovog sistema i ove organizacije. Zato treba da posvetite pažnju ovome. Ne budete samo ograničeni na svoju reformu, nego zapravo treba da pazimo na svoje buduće generacije i mi moramo utemeljiti, osnoviti iste stvari u njihovom srcu. I reći svojim generacijama da moraju postati dio ove organizacije. I taj veličanstveni cilj uzdizanja standarda i zastave časnog poslanika i da utemeljimo Božje jedinstvo, da nikada ne smiju zaboraviti to. I uvijek treba da budu spremni da ponude sveža. I ne smiju postati mirni dok ne postignu ovaj cilj. Treba da udahnete ovaj duh u svoje buduće generacije. Ne smijete dozvoliti da ova strast i ova ljubav i ovaj cilj izumru. Kao što sam rekao sada, u svakom dijelu svijeta Ahmedija džemat je utemeljen. Glas koji je uzdignut iz Kadijana sada se može čuti u svim dijelovima svijeta, u najdaljenim krajima svijeta. Uprkos nenaklonjenih okolnosti i situacije, Allahovom milošću ogromnu ulogu je odigrao Mesih Maud u ovom pogledu. Tako kad održavamo skupove u pogledu predskazanja, onda također treba da obnovimo svoje zavjet bajata i svoju riješenost i svoju obaveznu i treba da bude u našim programima stvoren duh da treba da obnovimo svoje napore i da također u svom umu čuvamo želju koji je Muslim Maud imao, koji sam danas spomenuo. U svakoj muslimanskoj zemlji također treba da oni rade težak posao, da treba da utemeljimo Islamistan, zemlju Islama. Taj Islamistan koji je naš uzvičeni učitelj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio milost za cijelo čovječanstvo koje je on želio da osnuje. I mi moramo osnovati taj Islamistan, zemlju Islama, koja će voditi brigu o pravima svojih ljudi i o drugim ljudima i koja također utemelja vrijednost nama. Tako da cijeli svijet zna da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najveći dobročinitelj, dobrotvor čovječanstva. Ovo je ogroman posao ako budemo to u stanju da obavimo. Ovo je ogroman posao i ogromna poruka koju treba da prenesemo ljudima. I mi moramo učiniti da sve muslimanske zemlje vjeruju. To je također naš cilj. Da svi vjeruju da su ovo stvari za koje je časni poslanik došao i ovo je misija čije ispunjenje je Hazret Mesih Maud, obećan Mesija došao. Ovo je posao svakog Ahmedi muslimana danas. Mi moramo reći svakom muslimanu i svakoj muslimanskoj zemlji da oni vjeruju da su ovo naši ciljevi. Ako u našom suprotstavljanju ljudi nas ne slušaju, onda sa velikom agonijom i bolom mi moramo moliti Allah dželešanu. Niko nas ne može zastaviti da molimo Allah dželešanu. Tako da možda ljudi budu u stanju da razumiju ovu stvar. Bilo da je to Pakistan, Saudi Arabija, Egipat ili Sirija ili Iran ili Indonezija ili Malezija ili Sudan ili bilo koja druga muslimanska zemlja. Mi moramo ih svakom odvojeno reći, ako budete podijeljeni nećete imati nikakve snage, nikakve časti, nikakvog dostojanstva. Vaša čast i vaše dostojanstvo bit će utemeljeni samo onda i moći će da održati samo u slučaju da imate svoju moć i da imate moć samo kad budete ujedinjeni. U pogledu veličanstvenosti Islama, kad treba da razmišljate zajedno, mi moramo dati u poruku ovim zemljama. Kad ovi ljudi u svojim vlastitim zemljama i također u svom komšiluku, kad budu razmišljali daleko iznad sektaštva, također treba da radimo teško za Siriju, za Libiju i istu ovu poruku treba da prenesemo tim ljudima.
Ako budete podijeljeni u grupe i budete dali prednost grupama i klanovima i nastavite činiti nepravdu, onda ćete svojim vlastitim rukama učiniti svoju zemlju, uništiti svoju zemlju. I ne samo na nacionalnom nivou, nego na nivou muslimanskog umeta. Nećete imati nikakve moći, nego ćete zapravo povećati slabost. I ovi protivnici će vas zgrabiti u svoje kandže. Da nas Allah sačuva, Bože sačuva, onda ćete biti vezani u lance ropstva. Zbog toga ova poruka mora biti prenesena ovim ljudima. Budite budni, pazite na to. Nemojte samo se brinuti o svojim vlastitim ciljevima i ostvarenjima i u svojim grupama. Nemojte samo podržavati svoje grupe na nepravedan način, inače ćete izgubiti sve. Umjesto da čuvate pojedinačnu osobenost zemlje, trebate nastojati da menite slavu Islama. I slušajte poruku od osobe koju Allah dželešanu poslao. Ova poruka je vrlo važna. I također kroz dove Ahmedi koji žive u svim ovim zemljama treba da nastavite igrati ovu ulogu. Kao što sam rekao prošle godine, ja sam ovo također rekao, da svaki Ahmedi treba da najviše što može da radi, da postanu kao reformator radi reforme svijeta, tako da možemo nastaviti dalje kao ostvarenju ciljeva mesnih mauda za ispunjavanje ove misije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i plana da sve ljude dovedemo pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas Allah pomogne da budemo u stanju da to postignemo. Zato ovaj period u kojem se povećava nered i oči velikih moći su usredsređene na resurse muslimanskih zemalja, mi treba da uložimo ogroman napor na ovo. I svaki Ahmedi treba da svi muslimanskom umetu prenese s ciljem da zaštitimo ove ljude koji su pohlepni prema muslimanskim resursima. Mi također treba da učimo dove, da Allah dželešanu podari mudrost vođama muslimanskih zemalja, da umjesto da idu iznad, da nadiđu svoj sebičan ego. Treba da napusti svoj sebičan ego. I ona ulema koji sebe smatraju da su vrlo učeni, također treba da umjesto sebičnog ega i svojih sebičnih ciljeva da ne trebaju da ne učine, da ne budu vođe da ljudi se bore između sebe. Umjesto toga najbolji način da se postigne ovaj cilj je da slušaju malo ovog doba i da postupaju u skladu s tim. I da Allah dadne da tako bude, da razmišljanje ljudi, razmišljanje masa bude tako da uvećaju svoje svjetlo razumijevanja, da im Allah uveća razumijevanje. I ovi ljudi koji govore bez mnogo znanja, možda su između vođa ili među ulemom, da samo ne slijede slijepo ove ljude, da Allah učini da tako bude, da Hazreti Muslima radijallahu anhu, kao što je on izrazio ovu želju, da mi budemo u stanju da utemeljimo prelijepo učenje Islama i da budemo u stanju da vidimo utemeljenje toga. I ovo je rješenje koje može spasiti cijeli svijet od svih problema, da Allah dželešanu podari mudrost svijetu. Danas je jedna dženaza koja je ovdje umrlo, koji je prisutan poslije namaza, ja ću klanjati dženazu. Ljudi treba da, ja ću otići napolje, a neki ljudi ostanu u džamiju. Sin Šejh Nasir Ahmeda iz Chillingama koji je umro 14. februara poslije kratke bolesti. On je umro samo 24 godine star. On je imao distrofiju mišića i mišići su bili slabi i sa godinama je ova bolest napredovala. On je služio džematu raznim službama uprkos svoje invalidnosti u Chillingham džematu i kakav god posao mu je bio dat, on je uvijek posvetio pažnju tome. On je bio u kolicima, međutim vrlo je aktivno i s ogromnim naporom i predanošću on je obavljao posao.
On je bio osoba koji je uzeo učešće u raznim programima i doprinosima i bio je jako blisko vezan sa religijom, za religiju. Imao je vrlo posebnu vezu sa hilafetom, bio je vrlo predana osoba, vrlo inteligentan i vrlo sposoban mladić. On je završio svoje obrazovanje i onda je imao službu u banci. On je radio kao asistent u banci i službenici su bili vrlo zadovoljni njegovim poslom. I za sebe, osim roditelja, ostavio brata koji je također bolestan zbog mišića, bolesti mišića. Tako Šejh Mubarak Sahab, koji je bio na dužnosti u Velikoj Britaniji, ovo je njegov unuk i također ima druge rodbine, da mu Allah dželešanu oprosti i dadne mu mjesto u džennetu, a da Allah dželešanu dadne utjehu familiji, članovima porodice i roditeljima. अल्लाह ताला मरहूम से मखलूक का सलूक फरमाए और अपनी रज़ा की जन्नतों में जगह दे। लवाहिकीन को, वालिदैन को और भाई को सब्र जमील अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر